नमस्कार इश्टानो. ह्या 2-3 दिसांक जो विषय गाजलो तो म्हटल्यार बाब रामा काणकोणकाराचो अरेस्टाचो. तुम्ही सगळे न्यूज चॅनलाचेर सगळी घडामोडी पळयलाच आसतल्यो, पण आमी बारीक मॉनिटर करताले बाय एंड लार्ज हे सगळे खंयच्यान तयार जाले हे सगळे की रामा काणकोणकाराक अरेस्ट करचो पडलो, 2 दीस जेलीन रावचे पडले आनी आयज सकाळी ताका आतां रिलीज केला. सो इश्टान हे सगळे घडले ते बॅकग्राऊंड समजून घेवपाक लागून हो व्हिडिओ. सो सुरवात करूया ती म्हटल्यार रामा काणकोणकाराचेर खंयचे सेक्शन्स प्रेस केले तेजे वयल्यान. सो इश्टानो, सेक्शन 353 बाय सबसेक्शन 2 आनी सेक्शन 351 सबसेक्शन 3 ऑफ BNS 2023 ह्या सेक्शना वयल्यान ताका अरेस्ट केलो आनी मागीर तेजी काल सांची बेल जाली आनी आयज सकाळी ताका रिलीज केलो ऑन बेल. सो इश्टानो, आतां जशें निकते एक अर्द्या वरा पयलीं आमचे किशोर नाग गांवकरचे चॅनल गांवकारी ह्या चॅनलाचेर बातमी येयला की पणजे पुलीस स्टेशना वयलो जो PI आहा विजय कुमार चोडणकर तेज्या कंप्लेनी वयल्यान FIR रेजिस्टर जाल्लेली. सो इश्टानो, कंप्लेन कितें ती आतां हांव तुमकां रीड करून दाखयता. So this is Panaji Police Station dated 19/2/2025. Complaint. I, Shri Vijay Kumar, son of Sadguru Chodankar, Police Inspector, Panaji Police Station, do hereby lodge my complaint on behalf of state as under. I am as above and working as a in charge of Panaji Police Station since 16/2/2024. Today, on 19/2/2025, at around 18:30 hours, म्हटल्यार 6:30 सुमार, I came across a video which has been circulated on social media. On viewing the said video recording circulated on social media, it was revealed that Mr. Rama Kankonkar, along with Mrs. Pratima Kutino, Mr. Shankar Polji, Mrs. Fridol Pereira, Mr. Sanjay Naik, and one more person addressed a press conference to the press media as Azad Maidan, Panaji, Goa, over the issue of migrants, alleging that the migrants in Sakwale village threatening opposition punch member of Sakwal village panchayat. Mr. Rama Kankonkar, a social activist, while addressing the press media, had made hatred, derogatory, threatening statement against the Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant, stating that the law and order situation has collapsed and the migrant has taken up the situation and the migrants are threatening the locals to bury alive, and further said that if the said migrants are saying so, then according to him, the Honorable Home Minister of State of Goa should be buried alive first. Chief Minister Pramod Sawant should be buried first, since he is holding the portfolio of Home Minister for the state of Goa, and he is duty bound to protect the people of Goa. During the inquiry, it was revealed that Mr. Rama Kankonkar, a social activist, addressed the press media over the issue of migrants threatening opposition punch member of Sakwale village panchayat and intentionally address hatred, derogatory words to the Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant. The statement made by Mr. Rama Kankonkar against the Honorable Chief Minister of Goa is likely to create or promote enmity between general public and also provoke the public against the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, thereby committing public mischief, and also committed criminal intimidation by threatening the Honorable Chief Minister of Goa to bury alive Khoi. Fude. Hence, I lodge my complaint on behalf of state against Mr. Rama Kankonkar, resident of so and so, for promoting enmity between general public and also provoke the public against the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, and threatening the Honorable Chief Minister of Goa to bury him alive and request for legal action. Vijay Kumar Chodankar, Police Inspector, Panaji Police Station. So, इश्टानो,
ही कंप्लेन आयकून तुमच्या मनान कितें येयलें? आमच्या मनान कितें येयलें तें तुमकां सांगता इश्टानो. विशय सांकवाळे पंचायतींतल्या फोर्थनायटली मिटिंगाच्यान येयलो. एक मायग्रंट पंचायतीन वचोन तेणी पंच मेंबराक ओपनली धमकी दिली की हेका जितो मारपाचो, जिवंत पुरपाचो म्हणून. तेजो आउटबस्ट किंवा रिएक्शन किंवा आन्सर म्हणून रामा काणकोणकर एंड टीम आझाद मैदानाचेर गेली आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान रामान कितें उलयलें तें तुमकां PIच्या कंप्लेनींतल्यान वाचून दाखयलें. आतां इश्टानो विशय येता तो हो. PIन आपूण जावन ही कंप्लेन दिली काय CMन PIक सांगलें बाबा रे मातशी कंप्लेन कर आनी तेजेर FIR कर आनी भितर उडय तेका. दोनूय सिच्युएशन एनालायज करया आनी तेतूंतल्यातल्यान कितें अर्थ भायर सरता तो पळोवया इश्टानो. प्रिज्युमिंगली CMन PIक सांगलें बाबा कंप्लेन मार आनी FIR रेजिस्टर भितर उडय तेका. रामा असल्या सामान्य मनशान जर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी प्रिज्युमी तुमी एलेज करता ते मानयाय तेका जिवंत पुरता म्हणून सांगलो, भंय दिसलो तर CMक? पुलिसाक सांगून FIR करची पडली तर? इतलो भिवकुरो CM आमचो? गोंयचो CM इतलो भिवकुरो की सामान्य मनशान अशें प्रेस कॉन्फरन्सान ते बीन लिपोवन कितें षडयंत्र करूंक ना. प्रेस कॉन्फरन्सान जे उलोवन दाखयलें तितून CM भियालो आनी पुलिसांक सांगून FIR रेजिस्टर केली. सो इफ सो देन असलो भिवकूट CM म्हाजो CM तर जावं शकना. तुमचो जातलो न्हू गोंयकारांनो जाल्यार तुमी विचार करा. आनी स्पेशली हे जे भाजपचे कार्यकर्ता आहात पळय जे मिरवातात हे कार्य करतात म्हणून तांकां विचारता हो तुमचो इतलो भिवकुरो CM अशें करता जाल्यार? दुसरें स्टान्स पळोवया. पुलिसान आपूण जावन चल CMचेर अगेन्स्ट उलयलो न्हू, आपूण कंप्लेन फायल करता मातशी शाबासकी मेळटली ह्या उद्देशान जर घातलो तरी आसतना प्रॉब्लम आहा. कित्याक PIन कितें विचार केले तर रामान तेका अशें अशें म्हटलें तो आनी आंग बीन काडीत थंय तेका आनी भियात म्हटल्यार पुलिसांक तो भिवकुरोसो दिसता तर? मुखेल मंत्री आमचो पुलिसांक सामको भिवकुरोसो दिसलो की रामान कितें म्हटलें प्रेस कॉन्फरन्सान तो थंय आंग काडटलो सो? इन आयदर ऑफ द सर्कमस्टेन्सीस CM हॅज टू क्लॅरिफाय नाव. तुवें इन्स्ट्रक्शन दिलें काय PIन आपूण जावन कंप्लेन घातली तुका विचारनासतना? इन आयदर ऑफ द सर्कमस्टेन्सीस CM भियालो असो जाता. सो इतलो भिवकुटो CM आमचे प्रतिनिधित्व करू शकता काय? आमचे गोंयचे प्रतिनिधित्व करू शकता का हो प्रश्न उरता. कित्याक असले भिवकूट CM बीन आमकां नाका. CMन हेजेर आतां उत्तर दिवपाची गरज आसा. भिवकूट CM म्हाजो CM न्हू जावूच शकना. CMन उत्तर दिवचें कितें हेज्या फाटल्यान आसा एक्चुअल कारण तें. हे FIR फाटल्यान आनी रामाक 2 दीस जेलीन बसोवच्या फाटल्यान कितें कारण? तूं स्वता भियालो आनी PIक सांगलें काय PIक दिसलो CM आंग काडटलो भियालो आसतलो म्हणून तेणी तुका खूश करपाक लागून कंप्लेन फायल केली? कितें विशय? CMन क्लॅरिटी दिवची हो आमचो डिमांड. विचार करा. देव बरें करूं.